गुड इभिनिङ, सादर अभिवादन। आज सिडनी स्थित पेन्द्रिथ सिटी काउन्सिलको लाइब्रेरीमा गयौँ हामी। त्यहाँ पुस्तकहरू हेरियो र भूगोलका पुस्तकहरू, इतिहासका पुस्तकहरू, सांस्कृतिक पक्षसँग सम्बन्धित पुस्तकहरू, सगरमाथा विजयसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथ्यहरू विभिन्न अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त भयो। तीमध्ये एउटा प्राय सबै इङ्ग्लिसमै छ, त्यहाँ अरू भाषामा पुस्तक देखिनँ मैले। अरू हिन्दी, नेपाली, संस्कृतमा देखिएन। अब खोज्नुपर्ने छ, आज पहिलो दिन हो। र एउटा पुस्तक, सानो पुस्तिका भनौँ, तर अत्यन्त रोचक, नानी बाबुहरूलाई पनि बढी उपयोगी हुने, इङ्ग्लिस सिक्न पनि अभ्यास गर्न सजिलो हुने, अत्यन्त सजिलो भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ। सगरमाथा विजयसँग सम्बन्धित तथ्यहरू। तेन्जिङ शेर्पा र एडमन्ड हिलरी सर्वप्रथम विजयी उहाँहरू नै हो। र यो पुस्तकको नाम एक्सप्लोरर टेल्स भन्ने छ। शीर्षक माउन्ट एभरेस्ट राखिएको छ। माउन्ट एभरेस्ट ठुलो अक्षरमा। यो नन फिक्सन अन्तर्गत राखिएको थियो लाइब्रेरीमा। यसको कल नम्बर 915.496 रहेको छ। MOU छ यसको सङ्केत। पेन्द्रिथ सिटी लाइब्रेरी। यो प्रकाशित भएको रहेछ 2013मा, 2013मा। कहाँबाट प्रकाशित भयो भन्दा लन्डनबाट। र अब यसको कन्टेन्टहरू यस प्रकार रहेका छन्। द टप अफ द वर्ल्ड, climbing Mount Everest, first to the top, success at last, climbing, super Sherpas, crazy descents, Everest by bike, Mount Everest today, timeline, explorer's checklist, glossary, find out more, index. Some words are shown in bold like this. You can find out what they mean by looking in the glossary. यो चाहिँ कन्टेन्टमा दिएको कुरा हो। अब शीर्षकतिर लागौँ। द टप अफ द वर्ल्ड। Have you ever wanted to climb a mountain? Mountains tower high above the land, and none is taller than Mount Everest. It is so high and cold that snow covers it all year round. अब यहाँ विश्वको नक्सामा खास गरिकन एसियाको नक्सा, एसिया महादेशको नक्सा दिएर यहाँ पोइन्ट आउट गरिरहेको छ। माउन्ट एभरेस्ट इज बिट्विन नेपाल एन्ड चाइना भनेर पोइन्ट आउट गर्यो। लोकेसन पनि देखाएको छ, स्केल पनि दिएको छ जियोग्राफीको नियमअनुसार। डिरेक्सन पनि यहाँ स्पष्ट नर्थ लाइन देखाएको छ। नक्सा चाहिँ नि 0 to 500 to 1000 माइल्स यसरी डिफ्रेन्सिएट गरेको छ। त्यसपछि माउन्ट एभरेस्टको ती चित्र दिएर यहाँ भनिरहेछ, विषयलाई प्रस्तुत गर्यो। इट इज हार्ड टु ब्रिथ अन एभरेस्ट. एट द टप देयर इज भेरी लिटल अक्सिजन इन द एयर. When climbers do not get enough oxygen, they get headaches, feel sick, and see things that are not really there. Did you know
भनेर यहाँ फेरि जिज्ञासा राख्यो क्वेसनको रूपमा। The only animals you might see at the top of Mount Everest are bar-headed geese. They fly over the summit. अब अर्को टपिक छ climbing Mount Everest. Climbing Mount Everest seems like a crazy idea. The cold snow, ice, and falling rocks make it very dangerous. But thousands of people have tried. तल did you know भनेर यहाँ राख्यो. For every 19 successful climbs, one climber has died on Mount Everest. माउन्ट एभरेस्ट विजय गर्न जाने साहस लिएर जाने मान्छेहरूमध्ये 19 जनाले चाहिँ नि सफल आरोहण गर्दाखेरि एकजना चाहिँ नि आरोही पर्वतारोही ले ज्यान गुमाउनु परेको स्थिति छ। अब यहाँ मान्छे उडे जस्तो गरिकन एउटा चित्र दियो। अब यो उडेको जस्तो देखिन्छ हेर्दा, तर बरफमा खनिराखेको त्यो हतियारले। अनि यहाँ भनेको छ यसलाई आइस एक्स भनेर नाम दिएको छ। Mountain climbers use tools such as ice axes and crampons to grip the ice भनेर यहाँ दियो। अनि क्र्याम्पन भनेर पनि अर्को टुल्सको नाम यहाँ दियो। त्यो जुत्तामै जोडेको देखायो, जुत्तासँग जोडिएको चिज। अनि अर्को टपिकमा फर्स्ट टु द टप भनेर शीर्षक राख्यो। One morning in 1924, George Mallory and Andrew Irwin left camp and headed for the summit. They were using a new tool, oxygen in bottles, to help them breathe, but they never came back. उनीहरू गएका चाहिँ उतै हराए, आउन सकेनन्, गए, जीवन गुमाए। अक्सिजन बोतलको चित्र देखायो। जर्ज म्यालोरीको फोटो दिइरहेछ। Did you know? When asked why he wanted to climb Mount Everest, Mallory said, because it is there. No one knows if Mallory and Irwin reached the summit. In 1999, Mallory's body was found lower down the mountain. The mystery is still unsolved. Did you know? Mallory had a camera which has never been found. Could it hold a photo of the summit? A summit दियो यहाँ फेरि। Was Mallory the first person to see a view from the summit? Mallory had a camera like this. Mallory ले लगेको क्यामेरा देखायो यहाँ। अब यसैमा फेरि अब अर्कोमा सक्सेस एट लास्ट भनेर दियो टपिक। No one had got to the top of Mount Everest by 1953. On 29 May, Edmund Hillary and Tenzing Norgay were almost there. There was a 12-meter wall of rock between them and the summit. Was this the end of their climb? नोर्गे र हिलरीले यहाँ चाहिँ नि कपमा केही पिइरहेको देखाएको छ सँगसँगै बसेर। अर्कोतिर डिड यु नो भनेर दियो फेरि अर्को। Today there are rafts in place to help climbers up the rock wall. It is called the Hillary step. पहिले हिलरीले विजय गरे हुनाले हिलरी स्टेप भनेर दियो। नोर्गे स्ट्यान्ड्स अन द समिट। अब तेन्जिङ नोर्गेलाई यो चाहिँ नि माउन्ट एभरेस्टको शिखरमा उभिएको देखाएको छ।
Hilary found a vertical crack at the edge of the wall. He wedged himself in and pulled himself up. Then he helped Norgay. After a little more climbing, the two men were standing on top of the world. उनीहरूलाई बधाई भनौँ, कङ्ग्रेचुलेसन भनौँ, तर पुरानो भइसक्यो कुरा त। अब समिट देखायो फेरि यतापट्टि तस्बिर सुन्दर छ। Hillary and Norgay's route to the top of Mount Everest is shown in red. रातो रङले चाहिँ नि हिलरी र तेन्जिङ नोर्गे सगरमाथामा गएको बाटो देखायो। बेस क्याम्पदेखि, बेस क्याम्प भन्नु तल बेस क्याम्प भन्नु आधार क्याम्प। अब सुपर शेर्पाज भनेर अर्को टपिक छ। The Sherpa people live in the area around Mount Everest. They often work as mountain guides. Many climbers are amazed at how well the Sherpas cope with altitude. Did you know? भनेर अर्को दियो फेरि। Apa Sherpa holds the record for climbing Mount Everest the most times. In 2011, he climbed it for the 21st time. 21 पल्टसम्म आपा शेर्पाले माउन्ट एभरेस्टमा गएको उनको फोटो दिएको छ नेपालको झन्डा समेत। अर्कोमा छ माउन्ट एभरेस्ट बाई बाइक। Most climbers fly to Nepal. In 1996, Goran Krupp rode his bike from Sweden. It took 5 months. He climbed Mount Everest alone, came down and cycled back to Sweden. Kruppको फोटो दियो यहाँ। अरू मान्छेले पनि हेरिरहेछन्। Did you know? भनेर दियो। Krupp packed only one set of underwear for the entire trip. Mount Everest today भनेर अर्को दियो फेरि अर्को टपिक। Hundreds of climbers visit Mount Everest each year. That means a lot of litter. There are no bins, so what is left behind stays there. Even dead bodies. People are working to clean up Mount Everest. अब त्यो माउन्ट एभरेस्ट सरसफाइ गर्न लागेको पनि देखाएको छ। Climbers spend several weeks at base camp getting used to the altitude. अब टाइमलाइन भनेर दियो यहाँ। 1924, George Mallory and Andrew Irwin disappear on Mount Everest. 1953, Edmund Hillary and Tenzing Norgay are the first to reach the summit. 1978, Reinhold Messner and Peter Havler climb Mount Everest without bottled oxygen. 1980, Messner climbs Everest without oxygen again, this time by himself. 1996, Goran Krupp cycles to Mount Everest and back. 1999, Mallory's body is found near the summit. 2000, Devorin Karnikar skis down Mount Everest. 2011, Apa Sherpa climbs Mount Everest for the 21st time. Explorer's checklist. If you want to climb a mountain, you will need the right gear. Climbing suit like a divot with arms and legs, gloves, a thin inner pair and thick mittens to cover them, goggles to protect your eyes from snow blindness, crampons for gripping the ice, oxygen for breathing unless you think that's cheating, ice axe for cutting steps in snow and gripping if you start to fall. Boots must be light but
sturdy, warm, and waterproof. Glossary. Altitude, height above sea level. It is hard to breathe at high altitude as there is very little oxygen. Base camp, place where climbers stay before climbing Mount Everest. Continent, very large landmass. There are 7 continents on Earth. Crampon, metal plate with spikes fixed to a boot, used for climbing on ice or rock. Oxygen, gas in the air. We need oxygen to breathe. Sturdy, strong and well built. Summit, top or highest point of a mountain. Vertical, straight up and down. Find out more. Books, Freaky Pics, Arrival Geography, Anita Ganeri, Scholastic 2009. Mountains, Habitat Survival, Malin Waldron, Raintree 2012. The world's most amazing mountains, Landform Top 10s, Michael Hurley, Raintree 2010. Websites, kids.nationalgeographic.com, Kids Games, Geography Games, Quiz Your Noodle, Mount Everest. Take a quiz about Mount Everest. Kids.nationalgeographic.com /kids /stories /people places /Sherpa / find out lots of information about Sherpas. अब यो पुस्तकको आवरण पृष्ठको पछिल्लो भागमा माउन्ट एभरेस्ट लेखेको छ कभरमा सबभन्दा माथि। त्यसपछि बिचमा हाउ मेनी माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम्बर्स ह्याभ स्लिड डाउन द माउन्टेन अन देयर बटम्स भनेर लुक इनसाइड दिस बुक फर द आन्सर भनेर यहाँ दियो। बुक इन द एक्सप्लोरर टेल सिरिज इन्ट्रोड्युस रिडर्स to famous landmarks and destinations through amazing tales of their exploration. In Mount Everest, readers learn that this mountain is not just the world's tallest peak, it's also one of the most dangerous places to explore. भनेर यहाँ दियो। यो अग्लो मात्र नभएर खतरनाक पनि छ भनेर दियो। त्यसपछि लेखकको परिचय दियो। लेखकमा नान्सी Dickmann भन्ने लेखक भए यसका has written and edited many books for children. She has always been fascinated by explorers and loves reading about their adventures from a nice cozy chair. She will leave the mountain climbing to the professionals. This Read Me series delivers high interest curriculum relevant topics at an accessible reading level through exciting visual design and simple text. Use Read Me books to interest reluctant readers, extend a course of study or just for fun. यसरी चाहिँ सानो पुस्तकमा दिएको विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण जस्ताको तस्तै यहाँ गरियो। आज 2082 साल कार्तिक 10 गते सोमबारको दिन, तदनुसार अक्टोबर 27, 2025। स्थान ग्लेनमोर पार्क, सिडनी, अस्ट्रेलिया।
समय 8:48 रात्रि। हरि ओम।